Ano pong kanin nyo guys? Guys, jujuwain nyo to guys o di hindi? You get $1 million. Kali lang guys, oh, $1 million daw guys. You get $1 million. You get $1 million. Grabe kiniglawas guys. But Kami lang po. first act, you will throw at this school. Ang next natin Usagot ba ka? i-vlog guys yung sabing. Tara guys. Gapo kayo na guys. Panhi na rin guys. Dahil motor guys. Kita nyo guys. Kita nyo ba? Diyan o. Pakaapo mo. Pasyatat ito sa tahangan nagmotor. Tara, tara. Lah. Wala guys. Tukay kayo guys da. Tukay kayo guys. Kaya ang motor. Shout out Burnok Banguso. Joke lang guys. Ang tagal. Ang tagal naman. Wa. Tara. Tara guys. Tara guys. Shout out Tara dyan. guys. Tara guys. So, muna kung kan kaya. Tingnan akong rider oh. Kaniya Burnok Manguso hanapin di Burnok. Gawa. So kay guys da. Uy, Papa Abdul to guys. salamat ka. Uy, Palag mo to guys. Bungkag yung Burnok Manguso. Ulit nami guys. Goodbye guys. Ayaw. Gyote ko. Guys, talit ni guys. Ito ba, guys, talit. Sure. Lah, 2:30 na guys. What the fuck, man? Yawa, 2:30 na day. Nga. Sila guys, nandagan sila guys. Ate, dagan-dagan ko ni karon. Paghinay mo ba? Ay ba? Ay, gara rin. Salamat mo kay inahinay na. Hi guys. You. Update po ko kayo sa aming elementary school nga class. Shout out sa aming ma'am. Namiya sila guys. So sila guys oh. Sila guys. Sila dia guys. Uuna na ako guys. Uuna na. So sila guys. Magic. Ayaw ka to. I-update ko kayo sa aming lupain. Hey! akin ko to guys. Amin ko to guys. Kahit 1 million vlog na kami. Ay, 1 million followers to guys. Update ko kayo sa aming paaralan. Ngayon, hindi tomorrow. Dahil sa inyo. Kasi hindi. Dahil sa amin. At YouTube channel guys. Kulungot TV. Sa TV na lang kay TV. Sa YouTube channel guys. Ang idol pala namin is Sir Gibin. Gato rin nila Gubin. Gato nila Lagat. Shout out sa akong classmate nga digpakalitok. Ramses Lumapat. Happy birthday Archel.
Birdie Archie lumapat. Tara guys, sila guys. Oh. Ibaan na natin sila guys. Shout out sa Hirens. Studio, talang pangalan ba? Shout out Hirens, si Lord, Juno, Winwin, o aning pinaka-taas sa ila guys. Pupoto si Sonson. Hina lang buang man mga yata. Oh, mga kasalangan kaya ang vlog, mga vlog guys, diri kami nagba-vlog. Kaya subscribe na. Dumarait na ni diri guys. Mabisaya muna ako. Kasi mahirap talaga magtatagalog eh. Bisaya muna ako ah. Hapit namin sa Dumarait. Nabalay sa mga classmate guys.